भवत्यै नमः। ॐ आदित्यै नमः। ॐ दित्यै नमः। ॐ दीपायै नमः। ॐ वसुदायै नमः। ॐ वसुधारिण्यै नमः। ॐ कमलायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामाक्षै नमः। ॐ क्रोधसम्भवायै नमः। ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः। ॐ बुद्धायै नमः। ॐ अनुग्रहायै नमः। ॐ हरिवल्लभायै नमः। ॐ अशोकाय नमः। ॐ अमृतायै नमः। ॐ दीप्तायै नमः। ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः। ॐ धर्मनिलयाय नमः। ॐ कारुण्याय नमः। ॐ लोकमात्रे नमः। ॐ पद्मप्रियाय नमः। ॐ पद्महस्ताय नमः। ॐ पद्मिक्यै नमः। ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः। ॐ पद्ममुख्यै नमः। ॐ पद्मोद्भयाय नमः। ॐ पद्मनाभप्रियाय नमः। ॐ रमकान्ताय नमः। ॐ पद्ममालधार्यै नमः। ॐ दिव्यै नमः। ॐ पद्मिन्यै नमः। ॐ पद्मगन्धिनै नमः। ॐ पुण्यगन्धाय नमः। ॐ सुप्रसन्नाय नमः। ॐ प्रसन्नविमुख्यै नमः। ॐ प्रभायै नमः। ॐ चन्द्रवदनायै नमः। ॐ चन्द्रायै नमः। ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः। ॐ चतुर्भुजायै नमः। ॐ चन्द्ररूपायै नमः। ॐ इन्दिरायै नमः। ॐ इन्द्रशीतलायै नमः। ॐ आह्लादजनन्यै नमः। ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ शिवकर्त्यै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ विमलायै नमः। ॐ विश्वजनिन्यै नमः। ॐ तुष्ट्यै नमः। ॐ दर्द्यनाशिन्यै नमः। ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः। ॐ शान्तायै नमः। ॐ शुक्लमल्याम्बरायै नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ भास्कर्यै नमः। ॐ बिल्वनिलयायै नमः। ॐ वरोहरायै नमः। ॐ यशस्विन्यै नमः। ॐ वसुधायै नमः। ॐ उदरङ्गाय नमः। ॐ हरिण्यै नमः। ॐ हेममालिन्यै नमः। ॐ धनधन्यकार्त्यै नमः। ॐ सिद्धियै नमः। ॐ सैनसौम्याय नमः। ॐ शुभप्रदायै नमः। ॐ वरलक्ष्म्यै नमः। ॐ कृपालभीष्मगन्धनायाय नमः। ॐ वसुप्रदायै नमः। ॐ शुभायै नमः। ॐ हिरण्यप्रकार्यै नमः। ॐ समुद्रतनयाय नमः। ॐ जयै नमः। ॐ माङ्गल्यदेव्यै नमः। ॐ विष्णुवक्षस्थलायै नमः। ॐ विष्णुवत्पत्यै नमः। ॐ प्रसन्नक्ष्यै नमः। ॐ नारायणसमश्रितयै नमः। ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः। ॐ दैव्यै नमः। ॐ सर्वप्रदवर्तिन्यै नमः। ॐ नवदुर्गायै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ ब्रह्मविष्णुशिवतात्मकायै नमः। ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः। ॐ भुवनेश्वर्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्मीदैव्यै नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली। హాయ్ గాయస్, మేమైతే పూరి క్లాస్ సెటప్ చేసినాము అనమాట. సో అమ్మవారిని చెప్పేస్తున్నా.
ఇట్లుంటుంది అమ్మవారు అయితే. ఎట్లుంటుందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇవి పసుబొట్టు తీయడానికి ఇవంతా మేము నిన్ననే డెకరేట్ చేసేసాం. నిన్ననే చీరబి కట్టేసినాం, ఫేస్ ఒకటి పెట్టాలి. సో అంతా చేసినాక ఫైనల్గా ఇట్లుంది. ఇంకా అందరినీ చూపిస్తా, ఓకేనా?